नमस्कार नमस्कार जय जगन्नाथ भल आशा करुच्ची समस्ते भल थे आ खुशी थे। आज फेब्रुआरी 1 आज आमर लाइव रेसिपी ना हूँ पनीर पॉपकॉर्न जो थे आम पनीर नहीं लुण मसला हल्दी लंका गुंड आ गोलमरिच आउटी ब्रेड नहीं ब्रेड गुंड ब्रेड क्रम्स ब्रेड को ग्राइंडिंग कर जो ब्रेड गुंड हो सेटा नहीं एटा ना आम अमूल बटर एटा आम अमूल पनीर आगे कौन करिया ना आम पनीर को मिक्स कर दवा पनीर ऊपर लुण पकेबा पनीर ऊपर लुण पकेबा गोलमरिच पकेबा हल्दी टिके पकेबा ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ଆକୁ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଆପଣ ଚାମଚରେ ୟୁଜ୍ କରିକି ମିକ୍ସ କରିପାରିବେ ନହେଲେ ଆକୁ ଆପଣ ହାତରେ ବି ମିକ୍ସ କରିପାରିବେ। ଆଉ ପନିର ମିକ୍ସ କରିଦେଲୁ ଅଭି ଆମେ ଗୋଟେ ବାଉଲରେ କର୍ନଫ୍ଲାୱାର ନେବା। मैं 2 चामच कॉर्नफ्लावर नेबा तारे पानी मिसेबा तादे टिके लुण गोलमरिच लंका गुंड मिक्स कर दो चामच टिके पानी रे मिक्स कर गोटे भलसे मिक्स करेंगे अधिक पानिया करेंगे आपको टिके बहलिया करेंगे। गोटे भलसे मिक्स करवा अल्प टिके पानी मिसाई अधिक पानी करेंगे टिके भड़िया करके अल्प पानी देवे जो पूरा स्मूथ हो से आम आपको पनीर डिप करके ब्रेड क्रम्स रखिए। आम आदि पनीर जो कर टिके लेंबू पकेबा आपको टिके मिक्स कर दवा तापर गोटे पनीर लेके आधे डिप करके एठी पके देबा। तो हमर गोटे हो गया सेमती सब गोटे गोटे करिए।
ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଆକୁ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ତାକୁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ତା ମଝିରେ ଆଉ ଅଲଗା ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ଷ୍ଟଫିଂ ଦେବା। ଷ୍ଟଫିଂ ମାନେ କୋଟିଂ କରିଦେବା, ବ୍ରେଡ୍ କ୍ରମ୍ସ କୋଟିଂ। ଭାଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିବା। ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିବା। ଆମେ ଯେଉଁଟା ବ୍ରେଡ୍ କ୍ରମ୍ସ ହେଇଯାଇଛି ତେଲରେ ପକେଇକି ତାକୁ ଆମେ 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ଯେଉଁ 10ଟା ଆମର ହେଇଯାଇଛି। ୟା ଦେହରେ ତେଲ ସହିତ ଟିକେ ବଟରକୁ ଆଡ୍ କରିଦେବା। ବଟର ଆଉ ତେଲ ଆଡ୍ ହେଇଗଲା। ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପକେଇବା। रेसिपी में पनीर पॉपकॉर्न को आम फ्राए करूँ। आम कोटिंग देके रखी आम फ्राए करूँ। ऑलमोस्ट गोल्डन ब्राउन हो गलानी। आपको हमें बाहर कर दबा।
ସେମିତି କରିକି ଆହୁରି ଯୋଉରା ଅଛି ତା ଦେହରେ ପକେଇକି ଗୋଟେ ଦାବି ଦେବେ। ଦାବି ଦେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ସେଇ ଯେଉଁ କ'ଣଟା ଲାଗିକି ରହିଯିବ, ନହେଲେ ବାହାରିଯିବ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପକେଇଦେବ। ଯେଉଁ ଆଉ ଗୁରା ଅଛି ସେଗୁରା ପକେଇ ଦେଇକି ହାଇ ରଖିକି ଫ୍ରାଏ କରିବା। এটা আমার রেডি ହେଇଗଲା। এটা আমার ରେଡି ହେଇଗଲା ପନିର ପପକର୍ନ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ସର୍ଭ କରି ଖାଇପାରିବା ଟମାଟୋ କେଚପ୍ ସହିତ।
এটা আমার রেডি ହେଇଯାଇଛି पनीर पॉपकॉर्न। थैंक यू अमोल, थैंक यू अमोल ओडिशा।